سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی، کمشنر لاہور کی پولیس ٹیم کے ہمراہ عمران خان سے 1.5 گھنٹہ ملاقات رہی، مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ تھمائی۔ جبکہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کے ثبوت دیے گئے، ڈی سی رافعہ حیدر اور ڈی آئی جی آپریشن صادق علی، ایس ایس پی آپریشن سہیب اشرف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ بات کر لینے دیں، 2 منٹ بات کر لینے دیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی پولیس ٹیم کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات ہوئی، ملاقات 1.5 گھنٹے جاری رہی۔ کمشنر لاہور نے مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ عمران خان کے حوالے کی۔ حکومتی ٹیم نے عمران خان کو زمان پارک میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی کے شواہد دینے اور شر پسندوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ حکومتی وفد نے عمران خان کو بتایا متعدد دہشت گردوں کو بھاگتے ہوئے یہاں سے پکڑا گیا، متعدد شر پسندوں کو یہاں سے بھگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 2200 دہشت گردوں کے بارے میں بھی بتایا گیا جنہوں نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کیا۔ عمران خان کو پی ٹی آئی لیڈرشپ کے بارے میں بتایا گیا جو براہ راست حملوں میں ملوث تھے۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر، ڈی آئی جی آپریشن صادق علی اور ایس ایس پی سہیب اشرف بھی کمشنر لاہور کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر عمران خان کی قانونی ٹیم بھی موجود تھی۔ حکومتی وفد نے عمران خان کو گھر میں سرچ آپریشن کے لیے وارنٹ بھی دکھایا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اصل ملزمان کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے نقد انعامات کی منظوری بھی دی گئی۔ آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے کے نامزد ملزمان کی غیر قانونی سہولت کاری پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد حسین کے خلاف آفیشیل ریفرنس بھیجنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ نامزد ملزموں کی غیر قانونی اور غیر آئینی سہولت کاری کا فیصلہ چیلنج بھی کیا جائے۔ شرکا نے کہا نامزد ملزموں کی سہولت کاری انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ محسن نقوی نے شرپسندوں کے خلاف درج کیسز کی بھرپور پیروی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ کمشنرز اور آر پی او پروسیکیوشن کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے خود میٹنگ کریں، مفروض شرپسندوں کی جلد از جلد گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ آرمی تنصیبات اور عوامی اثاثوں پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اجلاس میں اصل ملزموں کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے نقد انعامات کی منظوری بھی دی گئی۔ آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے کے نامزد ملزموں کی غیر قانونی سہولت کاری پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد حسین کے خلاف آفیشیل ریفرنس بھیجنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ وزیر اطلاعات عامر میر، چیف سیکرٹری آئی جی اور متعلقہ حکام بھی اجلاس میں موجود تھے۔ زنا ہاؤس پر حملہ، تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ ڈی آئی جی کامران عادل جے آئی ٹی کے سربراہ ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے جنا ہاؤس پر حملے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی آئی جی کامران عادل کو جے آئی ٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سہیب اشرف، ڈی ایس پی رضا زاہد جے آئی ٹی میں شامل، انسپکٹر تیمور خان اور انسپکٹر محمد سرور کو بھی جے آئی ٹی کا ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جی کی سفارشات پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ، 33 شرپسند 7 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ اے ٹی سی نے ملزمان کو شناخت ڈیٹ کے لیے جیل بھجوایا۔ ادھر تھانہ شادمان پر حملہ کرنے والے 35 ملزمان بھی قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے رہنما پی ٹی آئی میاں اکرم عثمان سمیت 33 شرپسندوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے 7 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا گیا۔ پولیس نے میاں اکرم عثمان اور ان کے بھائی میاں ہارون اکبر سمیت 33 شرپسند پی ٹی آئی کارکنان کو عدالت پیش کیا۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی شناخت پریڈ کی استدعا کی گئی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ملزمان عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث ہیں، ان کی شناخت پریڈ کرائی جائے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد تھانہ شادمان پر حملہ کرنے والے بھی قانون کی گرفت میں آ گئے۔ پولیس نے تھانہ شادمان پر دھاڑا بول کر توڑ پھوڑ کرنے والے 35 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو کلوز سرکٹ فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ تھانہ شادمان پر حملے کا مقدمہ دہشت گردی سمیت 17 دفعات کے تحت درج ہے۔ مقدمے میں میاں اسلم، جمشید اقبال چیمہ بھی نامزد ہیں۔ سابق مشیر سلمان شاہ کی بیٹی خدیجہ شاہ بھی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں پیش رہی۔ پولیس نے تمام ثبوت حاصل کر لیے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو کے مطابق سابق مشیر سلمان شاہ کی بیٹی خدیجہ شاہ لوگوں کو فون کر کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے لیے بلاتی رہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے خدیجہ شاہ سے متعلق ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے جن میں وہ ملزم قرار پائی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق سلمان شاہ کی بیٹی کو عمر شیخ نامی شخص نے پناہ دے رکھی تھی۔ جب پولیس گرفتاری کے لیے پہنچی تو وہ پچھلے دروازے سے فرار ہو گئے۔
जिना हाउस और अस्करी टावर हमला समेत 3 नए मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर दी, जबकि जिले शाह कत्ल और जमान पार्क जलाओ घिराव की 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने समाअत की। इमरान खान अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई ने जिना हाउस हमला, अस्करी टाउन और थाना शादमान नजर आतिश करने समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने तीनों नए केसेस में 1-1 लाख के जमानती मचलकों के एवज इमरान खान की अबूरी जमानत 2 जून तक मंजूर कर ली और इन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालत ने इमरान खान को हुक्म दिया कि पुलिस से तफ्तीश में तावन करना है और हर तारीख पर अदालत में पेश होना है। अदालत ने जिले शाह कत्ल केस और जमान पार्क जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत पर 2 जून तक फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के वकील ने कहा, जिले शाह पीटीआई का रुकन था, इसके कत्ल का इल्जाम भी तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वो आदमी जो वजीर आजम रहा हो वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। जब पता चल गया था कि जिले शाह ट्रैफिक हादसे में फौत हुआ तो हुकूमत और पुलिस पर कत्ल का इल्जाम क्यों लगाते रहे। सब कुछ जानते हुए भी इमरान खान जिले शाह के कत्ल को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। अदालत ने इमरान खान को 2 जून को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया और जिना हाउस हमले समेत 3 नए केसेस में पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 72 मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। जस्टिस शाहिद करीम ने साबिक एमएनए रियाज फतियाना समेत दीगर साबिक अरकान असम्बली की दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। विफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। अदालत ने फ्रीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद दरख्वास्तें मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजारों में शाह महमूद कुरैशी, रियाज फतियाना, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, मलिक करामत खोखर, हम्माद अजहर, शेख रशीद और दीगर शामिल हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14% इजाफा होगा। दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा होगा। विफाकी काबीना की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने 14 अप्रैल को इसके इजाफे की मंजूरी दे दी। आपको बताएं कि विफाकी काबीना की इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने 14 अप्रैल को इजाफे की मंजूरी दी थी। जैब का पॉलिसी बोर्ड कीमतों के तयन का 3 माह के बाद दोबारा जायजा लेगा। डॉलर सस्ता होने की सूरत में अद्वियात की कीमतों में कमी भी की जा सकती है। कलबा चौक रीमॉडलिंग मंसूबे के बाद सीबीडी को बड़ा टास्क मिल गया, जबकि सीबीडी को तामीराती मंसूबों के अगले मरहले के PC1 की मंजूरी मिल गई। सीबीडी फेज 2 बाबे पाकिस्तान मेन बुलेवर्ड वाल्टन रोड की तामीरे 9 मंसूबों पर मुश्तमिल 23 अरब के PC1 की मंजूरी दे दी गई है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बोर्ड ने गुज़श्ता रोज इजलास में फैसले किए। सीबीडी फेज 1 को फेज 2 वाल्टन की जानिब मिलाने के लिए मेन कॉरिडोर बनाया जाएगा। रेलवे लाइंस के नीचे अंडरपास बरास्ता बाबे पाकिस्तान से वाल्टन रोड मेन बुलेवर्ड बनाया जाएगा। वाल्टन रोड की कशादगी, राइट ऑफ वे की बहाली और नई ड्रेन भी बनाई जाएगी। बाबे पाकिस्तान वाल्टन से लाहौर ब्रिज को मिलाने वाला नया फ्लाईओवर भी शामिल होगा। सीबीडी के फेज 1 और 2 के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी PC1 में शामिल होगी। 2 अरब की लागत से घोड़ा चौक पर फ्लाईओवर भी सीबीडी के नए PC1 का हिस्सा बना दिया गया है। आइंदा 2 रोज में मौका पर कैंप ऑफिस की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लाने का फैसला। जिना अस्पताल से मंसूबे का आगाज किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में PKLI की बारी होगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों में मरहलावार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम राइज करने का फैसला कर लिया। निगरान सूबाई वजीर सेहत ने सरकारी अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के आगाज की खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है, जिना अस्पताल और PKLI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम मुतारफ करा रहे हैं। पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बहुत ज्यादा फायदे मुरतब हो सकते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम का मजीद कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम के जरिए मशीन को तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी, जिसकी बुनियाद पर मशीन हमें रहनुमाई फराहम करेगी। दूसरी एप्लीकेशन आउटब्रेक अलर्ट भी मुतारफ करा रहे हैं। वजीर सेहत ने कहा, सरकारी टीचिंग अस्पताल में HIMS सिस्टम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम को फाल बनाया जाएगा, जिससे अस्पतालों में पेपरलेस काम किया जाएगा।
निज़ाम सड़क पर हादसात के बाद मरीज के इलाज में भी बहुत मुआवन साबित होगा और इस सिस्टम के तहत अस्पतालों का क्लिनिकल ऑडिट भी हो सकेगा। वफाकी हुकूमत ने सरकारी आज़मीन को कुर्बानी की रकम वापस करने का फैसला कर लिया। हजाज मुकद्दस रवानगी से कबल 55,000 रुपये की वसूली आज़मीन के लिए लाजमी करार दे दी गई। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से आज़मीन हज को कुर्बानी के लिए 55,000 रुपये फीकस वापस करने का फैसला किया गया है। आज़मीन रवानगी से कबल ये रकम अपने मुतल्लिका बैंक से बज़रिया कैश और अकाउंट में हासिल कर सकेंगे। हजाज मुकद्दस रवानगी से कबल बज़रिया मुतल्लिका बैंक कुर्बानी की रकम लेना लाजिम है, वापसी पर रकम नहीं मिलेगी। मक्का मुकरमा में सरकारी रिहाइश गाहों के नज़दीक कूपन खरीदने की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में डेंगू के हमले जारी हैं। समनाबाद टाउन से डेंगू बुखार के एक नए मरीज की तस्दीक हो गई। शहर में डेंगू बुखार का एक और मरीज रिपोर्ट हो गया। डेंगू बुखार के नए मरीज का ताल्लुक समनाबाद टाउन से है। रवां साल के दौरान अब तक डेंगू बुखार के शहर में 49 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर के तमाम इलाकों में मच्छरों की मौजूदगी के बायस पब्लिक हेल्थ माहिरीन मजीद केसेस सामने आने के खदशे का इजहार कर रहे हैं। कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में मोहलिक वायरस में मुब्तला 2 साला बच्ची दम तोड़ गई। शहर में कोरोना के 3 नए मरीज भी सामने आए हैं। कोरोना वायरस की हालिया लहर में जानलेवा हमले अभी भी जारी हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना में मुब्तला 2 साला सायरा जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3 नए मरीजों की भी तस्दीक हो गई है। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 3 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मियो अस्पताल में 2 और चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना वायरस का 1 मरीज दाखिल है। शहर की सनतों के साथ वाटर टैरिफ के मामले पर इम्तियाजी सलूक रवा रखने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सनती जोन्स के सनतकारों ने शहर की सनतों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखने का सिलसिला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सनतकारों के मुताबिक लाहौर की सनतों से वासा 1 लाख रुपये फी क्यूसिक वसूल कर रहा है, जबकि फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों की सनतों से 30,000 रुपये फी क्यूसिक वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर की सनतों से वाटर टैरिफ की इजाफी वसूली पैदावारी लागत बढ़ने का सबब बन रही है, जिसके सबब एक्सपोर्ट के अहदाफ पूरे नहीं होंगे। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत सूबाई दारुल हुकूमत की सनतों और दीगर शहरों की सनतों का टैरिफ यकसा करे। महकमे खुराक अपने ही अफसरान और डेली झैली एजेंसियों से करोड़ों रुपए वसूल करने में नाकाम। महकमे खुराक पंजाब 92 करोड़ 68,47,000 रुपए वसूल करने में बेबस हो गया। अरसे दराज से महकमा खुराक पंजाब मजमूई तौर पर अपने अफसरान और एजेंसी से 92 करोड़ 68,47,130 रुपए वसूल करने में नाकाम है। डायरेक्टोरेट ऑफ फूड लाहौर रही 92 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। महकमा खुराक डायरेक्टोरेट ऑफ फूड लाहौर से 92 करोड़ से जायद वाजिबात वसूल करने में ताहाल नाकाम है। पंजाब फूड अथॉरिटी से 19 लाख से जायद रकम भी वसूल नहीं की जा सकी। सेक्रेटरी फूड से पेट्रोल कीमत में 4,11,915 रुपए भी ताहाल वसूल नहीं हो सके। महकमा खुराक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर गुजरांवाला से भी वाजिबुल अदा रकम की वसूली ना कर सका। महकमा फूड पंजाब के अफसरान एजेंसी से मजमूई तौर पर 92 करोड़ से जायद रकम की रिकवरी के लिए हिदायत जारी कर दी गई। साबिक हुकूमत का इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम हदफ हासिल करने में नाकाम है। DGM&E की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को दिए गए 5 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड में से 2 अरब रुपए ही खर्च न किए गए। हुकूमत का 5 अरब 80 करोड़ रुपए माले से शुरू किया गया प्रोग्राम हदफ हासिल करने में नाकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 2021 में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका मकसद ओवरलोडेड स्कूल्स के बच्चों को शाम में क्लासेस लगाकर तालीम देना था। ताहम प्रोग्राम 2 साल में मुकर्रर करदा हदायफ हासिल करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल्स में बच्चों की तादाद बढ़ाने का हदफ भी हासिल नहीं हो पाया है। स्कूल्स में बच्चों की तादाद बढ़ने की बजाय कम हुई है। बजट अखराजात पर महकमा स्कूल की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श रही। महकमे सोशल सिक्योरिटी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तरक्कियों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ग्रेड 19 के जूनियर डॉक्टर्स को ग्रेड 20 में तरक्की देने के लिए सीनियरिटी लिस्ट में छेड़छाड़ की गई।
महकमे सोशल सिक्योरिटी ने कार्डियोलॉजिस्ट की अलहदा सीनियरिटी लिस्ट बनाकर 23वें नंबर वाले डॉक्टर को तरक्की दी। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर फरीद अहमद चौधरी को 2022 की सीनियर तरीन फहरिस्त में शामिल किया गया। सोशल सिक्योरिटी बजट रूल्स में सिर्फ सीनियर कंसल्टेंट और चीफ कंसल्टेंट की आसामी मौजूद है। मनपसंद लिस्ट के बायस 19वें ग्रेड के 36 डॉक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट मुतासर हुई, जिसकी वजह अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं। लाहौर समेत सूबे भर में नक्स अमन। लाहौर हाई कोर्ट ने वजूहात के बगैर नजरबंदियों के जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए। मोहम्मद अमजद रफीक ने नजरबंद अफराद की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत में नजरबंदियों के हवाले से मुतलका डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जमा कराए गए। अदालत ने कहा किसी मटीरियल के बगैर किसी शहरी को कैसे नजरबंद किया जा सकता है। अदालत ने पंजाब हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए दरख्वास्त गुजार नजरबंद अफराद की दरख्वास्तें मंजूर कर ली और उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने हुक्म दिया जब तक नजरबंद फर्द रिहा नहीं होता इस वक्त तक DC रोजाना की बिना पर 5000 रुपए अदा करेगा और यह जुर्माना किसी रकम नजरबंद शख्स को अदा किया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने अपने हुक्म में लिखवाया हुकूमत नाकस अमन व अमा के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदामात करे। हुकूमत जिनको शरपसंद समझती है उनको कौमी धारे में लाए। हुकूमत अपने ही लोगों के खिलाफ जंग शुरू न करे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से कॉलम निगार डॉक्टर असलम डोगर ने मुलाकात की। डॉक्टर असलम डोगर ने गवर्नर पंजाब को अपनी किताब तोहफे में दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और डॉक्टर असलम डोगर के दरमियान मुलाकात में तालीम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि तालीमी दरसगाहों में नौजवान नस्ल की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का पहलू भी बहुत अहम है। मुआशरती रवैये बेहतर बनाने के लिए नौजवान नस्ल में कुतुब बीनी की आदत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपनी इस्लाफ और तारीख को याद रखने वाली कौम तरक्की करती है। और डॉक्टर असलम डोगर ने कहा कि ये बात काबिल तहसीन है कि गवर्नर पंजाब की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज़ में किरदार साजी पर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाइब्रेरीज़ की हालत बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। अब आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जिना हाउस का दौरा किया। पार्टी रहनुमा और कारकुनान भी हमदर्द थे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द हैं, इन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल, समीना खालिद घुरकी समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा थे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि शरपसंद अनासर को इबरत का निशान बनाना चाहिए। फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द हैं और इन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने फौज के हक में नारेबाजी भी की। सूबाई वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर पार्किंग का निज़ाम बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लान बनाया जाए। निगरान वजीर बल्दियात से लाहौर पार्किंग कंपनी के नए CEO बिलाल फिरोज ने मुलाकात की। इब्राहिम हसन मुराद ने हिदायत की कि पार्किंग कंपनी के मामलात में बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी कराई जाए। कंपनी के मामलात में शफाफियत यकीनी बनाई जाए, जबकि आउटसोर्सिंग समेत दीगर तजावीज़ पर भी काम किया जाए। वजीर बल्दियात ने पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया और हिदायत की कि पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 रुपये जबकि गाड़ी की 30 रुपये है। शहरी जायद रकम अदा ना करें। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी का कहना है कि गुस्ल की तकरीब को 9 मुहर्रम को होगी और इंतजामात जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की ज़ेर सदारत जामिया हजवेरिया में मजहबी अमूर कमेटी का इजलास। उन्होंने कहा कि कमेटी का बुनियादी मकसद दाता दरबार की तज़ीन व आराइश, तामीरात और ज़ायरीन के मसाइल हल करना है। दरबार की तोसी के मनसूबे पर काम जारी है। 4 नंबर गेट और महराब के साथ 5.5 किनाल जगह हासिल की जाएगी। 39 करोड़ फंड की असम्बली मंजूर करके सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मनसूबे को शामिल किया जाएगा। लीगी रहनुमा अख्तर हुसैन मुगल की साहबजादे की शादी की तकरीब मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफ अल मुल्क खोखर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ठोकर न्याज बेग में लीगी रहनुमा अख्तर हुसैन मुगल के साहिबजादे फरीद रजा मुगल की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मुल्क खोखर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में गुलाम हुसैन गुजर, मलिक ताहिर अशरफ बारा, मलिक फ़कीर हुसैन, मोहम्मद मुजाहिद समेत दीगर भी शरीक हुए। मेहमानों की जानिब से नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया।
साबिक मुशीर वज़ीर आला चौधरी बाकिर हुसैन की लीगी कारकुनान से मुलाकात हुई। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मसम्मत की गई। PP 170 में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालने का फैसला किया गया। समनाबाद में साबिक मुशीर वज़ीर आला चौधरी बाकिर हुसैन ने लीगी कारकुनान से मीटिंग की। मियां शफीक मुगल, मोहम्मद आरिफ, इकराम भट्ट, मलिक लियाकत, जाफर हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। मीटिंग में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत, हल्का PP 170 में पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकालने का फैसला किया गया। चौधरी बाकिर हुसैन ने रैली के इनेकाद के हवाले से कारकुनान को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की। इस मौके पर शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत मुजवज़ा तरक्याती प्रोजेक्ट लारी अड्डा के हवाले से इजलास। कमिश्नर ने मुजवज़ा प्रोजेक्ट का बिजनेस मॉडल तलब कर लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को मुजवज़ा लारी अड्डा बादामी बाग पर मल्टीपर्पज़ बिजनेस और जदीद अड्डे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर ने हिदायत की कि पार्किंग प्लाजा, कमर्शियल एरिया, बस अड्डा, होटल और रूफ टॉप पर मुश्तमिल इमारत का बेहतरीन बिजनेस मॉडल बनाएं। सरकारी खजाने से खर्चा नहीं होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तखमीना जात मुरतब करवाएं। जनरल अस्पताल में 2 माह ख्वार करने के बाद नन्ही मरीजा को इलाज से जवाब दे दिया गया। 5 साल इकरा की रीढ़ की हड्डी पर फोड़ा निकला। ऑर्थोपेडिक यूनिट्स बार बार चक्कर लगवाता रहा। 2 माह के बाद डॉक्टर्स ने इलाज से इनकार कर दिया। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने 2 माह ख्वार करने और बार बार चक्कर लगाने के बाद नन्ही मरीजा का इलाज करने से इनकार कर दिया। 5 साला इकरा रीढ़ की हड्डी पर फोड़े के इलाज के लिए जनरल अस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक सर्जरी के 2 माह से चक्कर लगा रही थी। मुतासरा बच्ची के दुखी वालिदैन कहते हैं गरीब हैं, फिर भी उधार मांगकर डॉक्टर के तजवीज करदा महंगे टेस्ट करवाए। बार बार चक्कर लगवाने के बाद अब इलाज फराहम करने से ही इनकार कर दिया है। बच्ची के वालिदैन का कहना है किससे फरियाद करें, कहाँ जाएं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। 2 महीने हो गए मैंने एक्सरे करा, एक्सरे सारे मैं कराए ने, मैं उन्होंने 2000 में 10 रुपये लिया उन्होंने। बाद च पर्चियां दियां उत्थे जा उत्थे जा उत्थे जा। मैं जनाब हत्थ दा मुथाज हां, मैं कोई काम नहीं कर सकता। मेरे घर दे ने जिहड़े मिहनत मजदूरी करके बच्चे पालने ने ते मैं आ जाना है ते मैनू कहंदे उत्थे चल जा उत्थे चल जा। जे मैं परसों आया ते मैनू टाइम ता जी सीट करा ते 9000 रुपये दे, मैं को 9 रुपये नहीं है मैं देवां। 2 महीने हो गए ने परेशान होए पे असीं, साडी बच्ची दा इलाज नहीं करदे पे, ना दाखल करदे पे ने। जेड़े कोई पैसे कमा के लियाउने बंदा मेरा नहीं काम कर सकदा, जेड़े पैसे लियाउने किराया ते ला लेने। 2 महीने हो गए असीं खज्जल खराब होण दे, साडी बच्ची नूं दाखल नहीं करदे पे। सूबे के दारुल हुकूमत में भी बेटी के इलाज के लिए गरीब वालिदैन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42, लाहौर। अलहमरा आर्ट सेंटर में बज़्म उरूज पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया। नामवर शोरा कराम ने शिरकत की और अपने अपने ताज़ा कलाम पेश किए। अलहमरा अदबी बैठक में होने वाले मुशायरे की सदारत नामवर शायर खालिद शरीफ ने की, जबकि इस मौके पर सदारती अवार्ड याफ्ता शायर मंजर की किताब की रुनमाई भी की गई। मुशायरे में नामवर शायर अदीब प्रोफेसर जवाद जाफरी, जबकि जवार मिर्ज़ा, बाकी अहमद पुरी, तलत मुनीर, मोहम्मद महमूद अली और फरहाना कमर, तौकीर अहमद शरीफी और ताहिर महमूद ताहिर समेत दीगर शुरकाए कराम भी शरीक हुए, जबकि अपने अपने कलाम भी पेश किए। किसी ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को अपने कलाम का मौजू बनाया तो किसी ने प्यार, मोहब्बत और इश्क पर कलाम पेश किया। मुशायरे के बाद बज़्म उरूज अदब पाकिस्तान की जानिब से शायर मंजर फ्लोरी की ताजपोशी भी की गई। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी और वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों के दरमियान मीटिंग। मॉडल बाजारों में बेवाज सीनियर सिटीजन और माजूर ख्वातीन के लिए किराए में राहत देने का फैसला किया गया। मीटिंग में CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर और विमेन चैम्बर की फलाहत इमरान कैसरा शेख ने शिरकत की। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने खातीन चैम्बर की मॉडल बाजारों में शमूलियत को अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि खातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। खातीन को मॉडल बाजारों में हर तरह की सहूलत दी जाएगी। मॉडल बाजारों में ज्वेलरी, कपड़े, हाथ की बनी हुई अशिया और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। अब आपको बताएं कि होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में इंसानों और मजदूरों की स्मगलिंग की रोकथाम पर आगाही सेमिनार हुआ। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, SSP निदा चट्ठा, CEO पंजाब चैरिटी कमीशन शहजाद आमिर ने शिरकत की है।
ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں انسانوں اور مزدوروں کی اسمگلنگ کی روک تھام پر آگاہی سیمینار میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد، سی او پنجاب چیریٹی کمیشن شہزاد عامر نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ایس ایس ڈی او سید کوثر عباس، ڈائریکٹر ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر ڈاکٹر ارم رباب اور دیگر بھی موجود تھے، جبکہ سید کوثر عباس نے کہا کہ انسانوں کی اسمگلنگ جبری مشقت جنسی جرائم کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ وائس چانسلر کنول امین اور دیگر مقررین نے کہا کہ انسانوں کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر آگاہی مہم چلانا ضروری ہے۔ سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین کا محمود بوٹی کمپوسٹ پلانٹ کا دورہ، کہتے ہیں کہ ایل ڈبلیو ایم سی کمپوسٹنگ کے عمل سے بیلیا نامی ماحول دوست کھاد تیار کر رہی ہے۔ جی ایم پلاننگ ڈاکٹر کامران، مینیجر کمپوسٹ پلان محمد یاسر نے پلانٹ کی ورکنگ کے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ روزانہ 200 ٹن کوڑے کی پروسیسنگ اور کمپوسٹنگ سے قدرتی کھاد تیار کی جا رہی ہے۔ رواں سال پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 80 میٹرک ٹن بیلیا کھاد مارکیٹ میں سپلائی کی جا چکی ہے۔ سی ای او نے کہا کہ کمپوسٹ پلانٹ پر ویسٹ سیگریگیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اضافی بیلٹ انسٹال کیا جائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے پی او بی آئی ٹرسٹ اسپتال کے تعاون سے پاک سٹینڈرڈ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شاد باغ میں 6 روزہ فری آئی اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا۔ اسکول کی 1400 سے زائد بچیوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا اور مفت چشمے بھی فراہم کیے گئے۔ کیمپ کے آخری روز منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدر ذکر اللہ مجاہد تھے۔ الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد ظاہر لطیف سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد بھی شریک تھی۔ ذکر اللہ مجاہد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موبائل، کمپیوٹر اور ٹی وی زیادہ دیکھنے سے بچوں کی نظر کمزور ہونے کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ملک بھر میں عوام کو صحت کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظاہر لطیف نے شرکاء کو الخدمت فاؤنڈیشن کے شعبہ صحت اور خاص طور پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں خدمات کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبد المنان خرم نے 2023-24 کے لیے اکس یونیک اسکول اور کالج میگزین کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ آفس میں اکس یونیک کالج میگزین کی تقریب رونمائی کے حوالے سے منعقدہ نشست کے دوران انہوں نے کہا کہ کیمپسز 25 مئی سے اکس یونیک میگزین کے حوالے سے طلباء کو ہدایات جاری کریں گے، جس کے مطابق موسم گرما کی تعطیلات کے بعد طلباء اپنی تحریریں متعلقہ کیمپس انچارج کو جمع کرائیں گے اور یوں منتخب شدہ تحریروں کو حتمی شکل دینے کے بعد اکس یونیک کا حصہ بنایا جائے گا۔ چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبد المنان خرم کا کہنا تھا کہ اسکول اور کالج میگزین کی اشاعت کا مقصد طلباء کو اظہار رائے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا ہے، جو کہ ہر تعلیمی ادارے کی بنیادی فرائض کا حصہ ہے۔ اس موقع پر ریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر پروفیسر وسیم انور چودھری، ہیڈ پروموشنز اینڈ میڈیا کمیونیکیشنز پروفیسر ریاض الحق، نوید طارق نے شرکت کی۔ ہیڈ لٹریری ونگ شراز جاوید کے علاوہ اساتذہ اور مختلف شعبہ جات کے ہیڈز بھی شریک ہوئے تھے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں جاب فیئر 2023 کا انعقاد، مختلف کمپنیز کی جانب سے طلباء کو جابز کی آفرز کی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر طلعت نصیر پاشا کی زیر صدارت مرکزی کیمپس ٹاؤن شپ میں جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا، جبکہ 30 کمپنیوں کی جانب سے طلباء کے لیے سٹالز لگائے گئے۔ ماہرین نے طلباء کو جاب کے متعلق آگاہ کیا، جبکہ پروفیسر طلعت نصیر پاشا نے کہا کہ بچوں میں جابز کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے، جس کے متعلق یہ اقدام اٹھایا گیا۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ، سینئر سینیٹر ڈاکٹر محمد انوار اور دیگر نے شرکت کی۔ فیئر ہے جی جو یونیورسٹی نے آرگنائز کیا ہے، ابھی اسی ماہ میں ہماری کلاس فائنل ایئر گریجویٹ ہو رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے امپلائر اور اسٹوڈنٹس کو بٹھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سیشنز بھی ہو رہے ہیں کہ کیسے آپ نے ریزیومے تیار کرنا ہے، کیسے آپ نے انٹرویو کی پریپریشن کرنی ہے، یہ سارے اپنے گریجویٹنگ کلاس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں کیمیکل ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ اختتامی تقریب میں کیمیکل انڈسٹری سے وابستہ لوگوں نے پوری دنیا سے شرکت کی۔ گورنر پنجاب علی الرحمان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔
ایکسپو سینٹر میں پاکستان کیمسٹری کونسل اور B2B میڈیا کی جانب سے کیمیکل ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ ملک سمیت دنیا بھر سے کیمیکل انڈسٹری سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ دوسرے روز ایکسپو کے اختتامی تقریب میں شریک تمام کیمیکل صنعت کاروں کے لیے گالا ڈنر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سراج الدین منصور حیدر، صدر لاہور چیمبر کاشف انور، انجم نثار اور اعجاز نثار بھی شریک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا، بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹیوں کا انڈسٹری سے لنک ہو جائے اور یہ ماحول پروان چڑھے کہ ہمارے PhD اسکالرز ہماری صنعتوں کے مسائل حل کریں۔ خوشی ہے کہ اس ایگزیبیشن میں بتایا گیا کہ کیمپ سمارٹ جیسے پروگرام جس میں سمارٹ اسٹارٹ اپ اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی آپ نے قریب لانے کی کوشش کی ہے، کانفرنسز اینڈ سیمینارز بھی اس میں آپ نے رکھا ہے، ورک شاپس اینڈ ٹریننگز بھی رکھی ہیں، نیٹ ورکنگ کے مواقع بھی ہیں۔ دس از آل ویری ڈیزائربل۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور کا کہنا تھا، ملک میں عدم استحکام کے باعث معیشت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے ڈالر کو 175 روپے پر واپس لانا پڑے گا۔ جب تک ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک ہمارے ملک کے اندر نہیں ہوئے گی اکنامک سٹیبلٹی، اور یہی وجہ ہے کہ کنٹینیوسلی ہمارے ملک کے اندر ڈالرز کا شارٹ فال ہو رہا ہے، ہمارا روپی ڈیویلیو ہو رہا ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ تو جب تک ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کرنسی کو ٹھیک کریں، ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں، ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، ہم روزگار دیں، تو ہمیں روپے کو 250 روپے پہ لے جانا ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور دیگر مہمان نے گرامی کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42 لاہور۔ پولیو مہم کا 5واں روز، ضلع انتظامیہ نے 5 سال سے کم عمر 16 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ 5 سال سے کم عمر 20 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ 16 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے گئے ہیں۔ AC ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ محمد یوسف کا کہنا تھا کہ مہم کامیاب بنانے کے لیے تمام ضلعی افسران فیلڈ میں متحرک ہیں۔ تمام جو پولیو کی ٹیمز ہیں وہ ویجیلنٹ ہیں، وہ فیلڈ میں ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں، اور ان کی سپرویژن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خود کر رہی ہے اور DC صاحبہ خود فیلڈ میں ٹیمز کو چیک کر رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والوں کو فوری قائل کر کے مہم کامیاب بنائی جا رہی ہے۔ بسام سلطان، سٹی 42 لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔